iti damag negosyo. Inlawlawag ti Bureau of Internal Revenue, babaen ti Revenue Memorandum Circular 79-2026. Ti panakay patungpal ti 0.5% accreditable withholding tax para kadagiti wholesale a panaggatang kadagiti sakop a produkto. Sigun ti BIR makanayen, at ti supplier ket manufacturer wenno direct importer ti covered goods tapnon masakop na ti 0.5% a buwis. No laket di dagiti produkto ket paray ti wholesale wenno panagilako ken sana paray ti direkta konsumo ti end user. Sakop pay ti patakaran dagiti motor vehicle a nagka-completely knockdown units. Nang idatag pay ti BIR ti tarabay ken husto nga addang no bilang sa nahustoy ti withholding tax rate anay pataw tapnon mapadaras ti panangsurot kadagiti agbaybayad ti buwis ken maliklikan dagiti sana panagkikinawatan. Ti sukat ti piso, kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines ti Biyernes, July 24. US dollar 61 pesos and 85 centavos. Singapore dollar 47 pesos and 80 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 88 centavos. Euro 70 pesos and 27 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 45 centavos. Mapatapat ang oil price hike intud Martes, July 28, 2026. Ti diesel ngumina ti 7 pesos aginggat 8 pesos kada litro. Ti gasolina ngumina ti 6 pesos aginggat 7 pesos kada litro, ken ti kerosene ngumina ti 5 pesos aginggat 6 pesos kada litro. Daytoy ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Junari Sabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.